Welcome to Magnificat.tv News, dedicating to offering news of the Church. Today is Wednesday, November 27th, 2019. The Pope has visited Thailand and Japan, leaving a message of hope in those countries and a call to religions to collaborate in world peace. Cardinal Parolin, Vatican Secretary of State, has taken responsibility for the efforts in trying to save a hospital from bankruptcy. Nicaraguan Sandinistas have continued attacking the Catholic Church. At least 16 churches have fallen victim to the attacks, and several religious men and women have been hurt. Thailand and Japan have been the destinations for the 32nd Apostolic Journey of the Pope. From those Asian countries, the Pope has sent a message of world peace. The Pope arrived in Thailand from Rome last Wednesday. The visit was marked by the petition for religions to dialogue and collaborate among them for peace, so that they can no longer be used as an excuse for violence. Thailand is a country almost 100% Buddhist. The Pope recalled that the gospel is a free right for everyone and encouraged Catholics to get out and meet those who suffer as prey from social scourges like slave traffic, prostitution, drugs, and poverty. During his visit to Japan, the Pope was received by the Deputy Prime Minister, and after the protocol greeting, he was taken to the nunciature. There, he immediately met with the bishops of the country, to whom he reminded that he had always dreamt about visiting Japan and that it was one of the reasons why he became a Jesuit. He said, "We know that the Church in Japan is small and that Catholics are a minority, but it should not take away from our commitment to an evangelization which, in your particular situation, the stronger and clearer word you can provide is that of a daily humble testimony and one of dialogue with other religious traditions." The Pope added, "A church of martyrdom can speak with more freedom, especially when addressing urgent issues of peace and justice in our world. May we never fear developing a mission always capable of raising its voice and defending all life as a precious gift from the Lord, here and everywhere in the world." On Sunday, the Pope visited the cities of Hiroshima and Nagasaki, where atomic bombs exploded, and from there he sent out a plea for a global nuclear disarmament. On Monday, he met with the victims of the tsunami and the nuclear catastrophe that followed. Afterwards, he was received at the Imperial Palace by the Emperor of Japan, and the day concluded with a meeting with the diplomatic corps. On Tuesday, he celebrated Mass with the Jesuits at the complex of the Sophia University that the Society of Jesus has in Tokyo. And he met with the elder and ill priests. Later, he returned to Rome. Cardinal Parolin has tried to avoid the bankruptcy of the Catholic hospital, and to this effect, he has appealed to the United States Papal Foundation for money. The Vatican Secretary of State has assured that he is the one in charge of arranging a loan agreement which could be qualified as irregular, in order to avoid the bankruptcy of an Italian Catholic hospital, the IDI, and that along with Cardinal Wuerl, he sought a donation from the Papal Foundation based in the U.S. to cover the non-payment of the loan. Cardinal Pietro Parolin assures that he feels obliged to address the issue in order to end a controversy that takes up time and resources from our service to the Lord, to the Church, and to the Pope, and which disturbs the conscience of many Catholics. The financial authorities of the Vatican Bank and Cardinal Pell, as the person responsible for the Vatican's finances, opposed to grant a €50 million loan for the acquisition of said hospital, which finally was granted by the administration of the Patrimony of the Apostolic See, APSA. The IDI, which before its acquisition by the Vatican already had a catastrophic financial situation, ended up collapsing, and the authorities found embezzling of funds and money laundering in a vast scale,
all of which led to the imprisonment of its president. While Cardinal Parolin assures in his statements that his performance has always been legal and transparent, the fact is that the loan was in violation of some European regulatory agreements from 2012. These agreements legally prohibit APSA to provide services to individuals or participate in commercial transactions. The non-payment of the loan caused a financial hole that was intended to be covered, at least partially, through a donation of $25 million from the Papal Foundation based in the U.S. Cardinal Pell conducted the operation. The trustees and the donors from the foundation voiced their skepticism about the amount, which was much higher than their usual disbursements. Despite those objections, the subsidy was approved, but later it was frozen after the board kept asking questions about the financial destination of the monies. After the internal discrepancies about the subsidy were made public, Cardinal Wuerl asked the Vatican to return the funds. At the beginning of 2019, Cardinal Parolin wrote to the board saying that the amount already given would be reclassified as a loan instead of as a subsidy, and that it would be returned. The harassment against the Church by the communists who govern Nicaragua has comprised attacks against 16 Catholic churches, including the Cathedral of Managua. At least 16 Catholic churches in Nicaragua were besieged by the police and by groups in favor of Daniel Ortega's communist regime. They wanted to take over the opponents who had taken refuge there in order to request the release of political prisoners. The new wave of protests began last Thursday, November 14th, when 11 mothers took refuge at the St. Michael the Archangel Church in Messiah and started a hunger strike as a protest for the imprisonment of their relatives, as part of a campaign they called Christmas Without Political Prisoners. Thereupon, the police raised a blockade around the parish and cut off the power and water supply, so that the opponents inside were isolated. They also denied the access to basic supplies, such as the insulin, for priest Edwin Roman, who is diabetic. A group of 16 youngsters tried to get over the police presence to provide water to the dissidents, and they ended up being arrested. As a protest that same day, 9 people started a hunger strike in the Cathedral of Managua. The response from the authorities to this new rally was similar to the one in Messiah, surrounding the church and preventing the contact from the protesters with the outside. But tens of supporters for the communist regime entered the church and hit Father Rodolfo Lopez and Sister Arelis Guzman, forcing them to abandon the church. The Archdiocese of Managua denounced the violence suffered by the religious, as well as the vandalism to assets of the church, a desecration for which they blame Daniel Ortega directly. He already accused Catholic bishops of being coup perpetrators for supporting protesters in the past. Our editorial this week is dedicated to commenting on the Pope's trip to Asia and the situation lived in some American countries. En el momento en que grabo este programa, el Santo Padre está ya en Japón, pero todavía no se sabe nada del mensaje que va a dirigir a los pocos católicos japoneses, un pequeño porcentaje, y al resto de los habitantes de ese país. Sí se sabe lo que ha dicho en Tailandia, que ha sido la primera etapa de esta visita del Papa a Asia. Ha instado a las autoridades religiosas de Tailandia, que es un país abrumadoramente budista, a mantener un diálogo interreligioso que evite que las religiones sean manipuladas por los políticos como excusa para la guerra. Las religiones tienen que ser un instrumento a favor de la paz y no, repito, una excusa que utilizan algunos para sus propios fines políticos y encender los ánimos, inflamar los ánimos de las multitudes. A la vez ha pedido a los católicos que desechen todo proselitismo,
y les ha instado, en cambio, a que anuncien el gozo, la alegría del Evangelio. Yo creo que esa es la diferencia entre proselitismo y evangelización. El proselitismo usaría la violencia o cualquier otro tipo de táctica para forzar las conversiones. Yo no sé si esto se usó alguna vez en la Iglesia. Si ha sido así, desde luego hace mucho tiempo, porque yo no tengo uso de razón. Desde que tengo uso de razón, yo no tengo conciencia de que la Iglesia esté forzando a la conversión a alguien. Simplemente no puede, no hay ningún gobierno que de parte de la Iglesia obligue a bautizarse a la gente. Y desde luego puedo asegurar que ningún misionero en el mundo condiciona la ayuda social a la conversión. No hay ni un solo misionero que diga, para recibir comida tienes que hacerte católico, o para recibir medicinas tienes que hacerte católico. Por tanto, eso es, si lo ha sido alguna vez, es una práctica en desuso. Y efectivamente en Tailandia y en Japón eso es impensable, con gobiernos que no tienen nada que ver con el cristianismo y con una población católica exigua, muy minoritaria. Pero mientras que el Papa está en Asia, en otra parte del mundo, en Latinoamérica, ocurren cosas terribles. Las manifestaciones de tipo social, reivindicativas, forman parte esencial de la democracia. Por tanto, no es que la Iglesia, y desde luego yo personalmente, se pueda oponer a esas manifestaciones. Yo me he manifestado en Madrid varias veces, por ejemplo, a favor de la vida, en contra del aborto. Es decir, creo que es un elemento, una parte esencial de la democracia, que la gente se pueda manifestar pacíficamente y dentro de la ley. El problema no es ese, el problema no son las manifestaciones, el problema es lo que ocurre a veces en esas manifestaciones con manipulaciones por determinados sectores. Creo que va a quedar durante mucho tiempo en la memoria colectiva del mundo y desde luego de los latinoamericanos las escenas de los saqueos de las iglesias en Santiago de Chile y en otras ciudades de ese país. Son escenas tremendas. A mí personalmente me recordaban las fotografías en blanco y negro de las escenas de la Guerra Civil Española, pero ahora esas fotografías en color. Pero no solamente ha sido Chile la que ha padecido las consecuencias del ataque brutal a las iglesias. Por ejemplo, Nicaragua, con la Catedral de Managua asaltada y profanada y con la brutal paliza que sufrieron un sacerdote y una religiosa que intentaron impedirlo. Y lo mismo otras iglesias en el resto del país, en Masaya, por ejemplo, donde se habían refugiado las madres de unos jóvenes detenidos ilegalmente y donde la policía cercó la iglesia y forzó a que salieran, especialmente siendo víctima un sacerdote que estaba enfermo y era el párroco el que las había acogido. Yo creo que lo de Santiago y lo de Chile, Santiago de Chile y el resto del país, y lo de Nicaragua es un ejemplo de lo que puede ocurrirle a la Iglesia en el continente si triunfa la extrema izquierda, si triunfan los radicales. La Organización de Estados Americanos, la OEA, ha reconocido públicamente que detrás de los intentos de desestabilización, tanto en Chile como en Ecuador, estaban los gobiernos de Venezuela y de Cuba. Es decir, son los comunistas los que están detrás. No digo que están detrás de las manifestaciones, sino de la perversión de esas manifestaciones, de la violencia en que degeneran esas manifestaciones que en sí son legítimas. En Bolivia han sido detenidos algunos diplomáticos cubanos acusados de estar pagando a los que están generando la violencia en las calles después de la marcha del país de Evo Morales. También Colombia ha conocido esta semana estos fenómenos, aunque ahí, que yo sepa, por lo menos no ha sido atacada ninguna iglesia y el conjunto del país ha vivido manifestaciones pacíficas. En Bogotá y Cali, sobre todo en estas dos ciudades, la violencia ha sido realmente durísima. Creo que hay que dejar claras algunas cosas. En primer lugar, repito, la gente tiene derecho a manifestarse,
pacíficamente y dentro de la ley. Esto no puede verse como algo negativo, es una parte esencial de la democracia. Pero también hay que dejar claro que esas manifestaciones están siendo manipuladas por la extrema izquierda, por los comunistas, por las fuerzas que actúan desde Venezuela, desde Cuba, mucho menos porque tiene menos poder, desde Nicaragua, para pervertir el sentido legítimo de esas manifestaciones. Para nosotros el camino no es el del capitalismo salvaje que tanto daño ha hecho y está haciendo en Latinoamérica y que, según mi opinión, tiene una raíz claramente masónica. Ahora bien, ese no es el camino, pero tampoco es el camino el comunismo. Ahí está como prueba lo que está pasando en Venezuela o lo que está pasando en Cuba. Es decir, si la Iglesia se echa en manos del comunismo, la propia Iglesia saldrá perdiendo. No digo que lo esté haciendo, digo que hay que tener mucho cuidado para que eso no ocurra. Estoy convencido de que la inmensa mayoría del episcopado latinoamericano no es comunista y no tiene ninguna veleidad en ese sentido. Pero es verdad también que dentro de la Iglesia Católica hay elementos, y elementos seguramente consistentes, que practican o quieren que se ponga en la práctica una teología de la liberación que tiene un sector de la teología de la liberación que tiene una fuerte impronta comunista. Esto sería peligrosísimo para la Iglesia y para el conjunto del continente. Lo que la Iglesia tiene que hacer es invitar a los gobiernos a que pongan en marcha la doctrina social de la Iglesia, que se aleja tanto del capitalismo salvaje como del comunismo. La doctrina social de la Iglesia es el camino, es una doctrina que pide la justa distribución de las riquezas, pero que de ningún modo justifica el uso de la violencia. Si esto no se hace y la poca fuerza que le va quedando a la Iglesia en Latinoamérica no se emplea en promover esta doctrina social de la Iglesia, no solamente es la propia Iglesia la que va a pagar las consecuencias, sino que esta ola de vuelta a la izquierda y a la izquierda radical va a llevarse consigo, puede llevarse consigo, gobiernos democráticamente elegidos y puede acabar con la democracia en todo el continente. Siempre pido oraciones al terminar este comentario a la actualidad de la Iglesia. Creo que en este momento, además de rezar como siempre por el Papa, quisiera que rezáramos por Latinoamérica, un continente mayoritariamente católico que está siendo víctima de radicales de uno y del otro extremo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date on the news that is happening in the church, please contact our website at www.catholicosonline.org. We will see you next week, God willing.